Konačno, nakon više od 53 godine čekanja, ljudi su napustili nisku zemljinu orbitu i 4 astronauta misije Artemis 2 izveli su bliski prolet oko Meseca, postavivši rekord za najdalje putovanje čoveka od naše planete i zabeležili su predivne snimke i fotografije kakve nismo vidjeli još od Apollo programa. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o tome kako je protekla misija Artemis 2 i o tome kako će izgledati budućnost istraživanja Meseca u godinama koje slede. Krajem 2022. godine NASA je lansirala misiju Artemis 1 kao prvi korak povratka čoveka na Mesec i tokom ove misije po prvi put su testirane ključne tehnologije poput nove rakete SLS kao i kapsule Orion koji su u procesu razvoja još od početka 2000. godina. To je bilo prvo lansiranje rakete SLS, koja je većinski izrađena od delova preostalih iz Space Shuttle programa, odnosno raketnih motora, boostera, pa čak i centralnog rezervoara za gorivo, a glavni cilj misije je bio testiranje kapsule Orion koja je izvela bliski prolet oko Meseca, nakon čega se vratila na Zemlju testirajući novi toplotni štit. Tokom ove prve misije uočeni su brojni problemi sa raketom SLS kao i sa kapsulom Orion, ali to je bilo za očekivati jer je cilj bilo testiranje i utvrđivanje slabih tačaka, pa počnemo prvo od problema sa raketom. Tokom prvog pokušaja lansiranja 29. aprila 2022. godine, jedan od senzora na raketnom motoru broj 3 je slao signal da se motor nije ohladio na ispravnu temperaturu, zbog čega je lansiranje otkazano, a kasnije je utvrđeno da je problem bio u samom senzoru, a ne u samom procesu hlađenja motora. Tokom drugog pokušaja lansiranja 3. septembra detektovano je veće curenje tečnog vodonika na crevu koje povezuje kontrolni toranj i raketu SLS, zbog čega je i ovaj pokušaj otkazan, ali treći pokušaj lansiranja je prošao bez problema i Artemis 1 je uspešno poleteo 16. novembra 2022. godine i postavio je kapsulu Orion na put oko Meseca. Tokom krstarenja ka Mesecu, glavni zadatak kontrole misije je bilo praćenje sistema na kapsuli Orion kao i na servisnom modulu kojeg je napravila Evropska svemirska agencija i uočeni su brojni problemi različitog stepena ozbiljnosti. Na primjer, u energetskom sistemu servisnog modula zabeleženo je 24 slučaja spontanog otvaranja prekidača za limitiranje električne energije bez prethodno izdate komande, što je pripisano dejstvu kosmičkog zračenja. Tokom misije je došlo i do prekida komunikacije sa Zemljom u trajanju od 4,5 časa, što je također izazvano česticama kosmičkog zračenja koje su pogodile specifičnu oblast RAM memorije računara, a detektovan je i problem sa kamerom za zvezdanu navigaciju koja je pogrešno interpretirala bljeskove motora za reakcijnu kontrolu kao zvezde. Međutim, najozbiljniji problemi su detektovani nakon povratka kapsule Orion kroz zemljinu atmosferu i sletanja i odnosila se na eroziju vijaka koji spajaju kapsulu i servisni modul, kao i na toplotni štit koji je imao veće oštećenja od predviđenih. Naime, analizom 4 vijka koji tokom misije drže spojen servisni modul i kapsulu Orion, a eksplozivno ih odvajaju pre ulaska u atmosferu, uočeno je da 3 vijka imaju ostatke topljenja nakon ulaska u atmosferu, što je stvorilo male procepe koji su propuštali vrele gasove gdje to nije predviđeno, a što je potencijalno moglo da dovede do uništenja čitave kapsule. Najozbiljniji problem se odnosio na sam toplotni štit koji je dizajniran da zaštiti kapsulu od temperature od 2750 stepeni Celzijusa, što je posljedica trenja vazduha pri brzini povratka od preko 40.000 km na čas ili 11 km u sekundi, a uočeno je da su se delovi ovog toplotnog štita odvalili prilikom sletanja. Za razliku od toplotnih štitova iz Apollo programa, gdje su tehničari ručno popunjavali stotine hiljada saća sa materijalom otpornim na toplotu, Orionov štit je sklapan od već unapred obrađenih blokova radi lakše montaže i ujednačenog kvaliteta samog štita. Međutim, nakon povratka kapsule Orion u okviru Artemis 1 misije, detektovana su udubljenja u štitu gdje su se veći komadi nepredviđeno odvalili sa površine i to je predstavljalo ozbiljan problem i veliki rizik za uništenje same kapsule. Nakon detaljne analize utvrđeno je da je problem zapravo izazvan putanjom kapsule Orion prilikom povratka u atmosferu, a koja je tokom Artemis 1 podrazumevala ulazak u atmosferu pod određenim uglom, a zatim odskok nazad u svemir i ponovno poniranje u atmosferu do konačnog sletanja, a sada ću da objasnim zašto je to zapravo bio uzrok problema. Orionov toplotni štit koristi materijal poznatiji kao AVCOAT koji je dizajniran da se pri visokoj temperaturi polako topi, sagoreva i otpada kroz proces poznatiji kao ablacija, čime se stvara površinski sloj gasova koji izoluje ostatak štita od visoke temperature.
Kako je putanja odskoka iz atmosfere zahtevala prvobitno zagrevanje, pa zatim proces hlađenja pre konačnog zagrevanja, tokom faze odskoka toplota unutar štita se nije rasipala dovoljno brzim tempom usred ablacije, pa su gasovi bili zarobljeni unutar ploča štita i to je dovelo do njihovog pucanja. Nakon dugog perioda testiranja i simulacija, inženjeri su utvrdili da nije neophodan redizajn štita, već je dovoljno skratiti period hlađenja kroz strmi ulazak u atmosferu, što bi obezbedilo dovoljno erozije površine štita da se spreči gomilanje gasova i fragmentiranje površine. Ipak nisu svi bili zadovoljni ovakvim rešenjem, pa je postojala zabrinutost za bezbednost astronauta u okviru misije Artemis 2, ali NASA je bila uverena da će sve proći kako treba. Dok su se inženjeri bavili rešavanjem ovih problema, NASA je tokom aprila 2023. godine objavila imena 4 astronauta koji će leteti na misiji Artemis 2, a njihova letelica je nazvana Integrity. Za komandanta misije izabran je Reid Wiseman, bivši mornarički pilot i NASIN astronaut koji je proveo 165 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2014. godine gdje je izveo 2 svemirske šetnje, a do 2022. godine je bio šef kancelarija astronauta gdje je upravljao svim pripremama ljudskih misija u NASA-i. Za glavnog pilota misije izabran je Victor Glover, također mornarički pilot sa preko 3000 sati leta i iskustvom na 40 različitih tipova letelica, boravio je na Međunarodnoj svemirskoj stanici ukupno 168 dana gdje je izveo 4 svemirske šetnje i bio je pilot na prvoj misiji Crew 1 kompanije SpaceX tokom 2020. godine. Za specijalistu 1 misije odabrana je Christina Cook, koja je po obrazovanju inženjer elektrotehnike i tokom karijere je radila kao naučnik na istraživačkim stanicama na Južnom polu i Grenlandu, a na Međunarodnoj svemirskoj stanici je boravila ukupno 328 dana, tako da je ona najiskusniji astronaut posade. Za specijalistu 2 misije odabran je Kanađanin Jeremy Hansen, pukovnik u kanadskom ratnom vazduhoplovstvu koji ranije nije leteo u svemir, ali je član NASA od 2009. godine i radio je u Capcomu gdje je bio zadužen za komunikaciju sa astronautima u svemiru. Kristina je najmlađa članica ove posade sa 47 godina, a najstariji je Reid sa 50 godina. I njih 4 su zajedno trenirali i pripremali se za istorijsku misiju Artemis 2, koja je prvobitno bila planirana za kraj 2024. godine, ali je zbog svih ranije navedenih problema koji su uočeni tokom testa Artemis 1 odložena prvo za kraj 2025. pa kasnije na početak 2026. godine. Prvi lansirni prozor je otvoren 8. februara 2026. godine, ali se od lansiranja odustalo jer je tokom takozvane mokre probe letelice, kada je raketa SLS napunjena gorivom, ponovo došlo do curenja tečnog vodonika, slično kao i tokom Artemis 1, ali i zato što je uočeno i nekoliko drugih problema. Jedan od problema je bio zaglavljeni ventil za helijum na gornjem stepenu rakete SLS, tačnije na ICPS modulu, a koji je ostao zaglavljen u zatvorenom položaju, što bi onemogućilo paljenje raketnog motora u svemiru. Zbog problema s ovim ventilom, kontrola misije je bila primorana da vrati raketu SLS u glavnu zgradu kako bi on bio zamenjen, a prilikom dodatnih provera uočeno je da jedna od 4 baterije na kapsuli Orion, zadužena za sistem za prekid lansiranja, ne drži napon, pa je ona morala biti zamenjena, a svi ovi radovi su doveli do preskakanja sljedećeg lansirnog prozora tokom marta i naredni pokušaj je zakazan za 1. april. Tokom 1. aprila sve je išlo po planu do 4 sata pred poletanje, kada je detektovan pad pritiska u rezervoaru sa kiseonikom, ali je ubrzo uočeno da je u pitanju samo softverska greška, kao i 10 minuta pred poletanje, kada je jedan privatni čamac na kratko zalutao u zabranjenu lansirnu zonu, ali kada su ovi problemi otklonjeni, sve je bilo konačno spremno za početak ove istorijske misije. 7 sekundi pre poletanja upaljena su 4 centralna RS-25 raketna motora koji zajedno pružaju potisak od 900.000 kg, a ubrzo nakon toga i 2 raketna boostera na čvrsto gorivo koji su SLS raketi pružili dodatnih 3.200.000 kg potiska i Artemis 2 se vinuo u nebo. 2 minuta nakon poletanja, boosteri na čvrsto gorivo su odradili svoj deo posla i raketa je ubrzala do brzine od 5000 km/h i dostigla je visinu od 48 km, a zatim su boosteri odvojeni od centralnog jezgra rakete, a 3 minuta i 12 sekundi nakon poletanja odbačena su i 3 zaštitna panela koji su štitili kapsulu s astronautima od aerodinamičkih sila tokom poletanja.
6 sekundi kasnije odvojen je raketni sistem za prekid lansiranja, što vidite na ovom sjajnom snimku, a jezgro rakete je pod potiskom 4 RS-25 motora nastavilo ubrzanje još 6 minuta, dostigavši brzinu od 28.000 km/h, što je postavilo raketu na eliptičnu putanju oko Zemlje. Nakon gašenja ovih motora, centralni stepen rakete je odvojen od gornjeg stepena, poznatijeg kao ICPS, koji je bio spojen sa kapsulom Integrity i servisnim modulom, a 2 minuta kasnije rasklopljena su 4 solarna panela na Integrityu na kojima su se nalazile GoPro kamere koje će snimati čitavu misiju. ICPS sa Integrityjem nalazio se na orbiti čija je najdalja tačka ili apogej udaljena 2300 km od površine Zemlje, što je oko 5 puta dalje nego međunarodna svemirska stanica, ali je putanja bila takva da je perigej, odnosno najniža tačka orbite, zapravo bila unutar Zemljine atmosfere, što je odlučeno zbog bezbednosnih razloga kako bi astronauti mogli da se bez korigovanja putanje vrate kući ukoliko bi došlo do nekog većeg problema. To je značilo da je u tački apogeja oko 50 minuta nakon poletanja ICPS morao biti upaljen u trajanju od 20 sekundi kako bi se podigla najniža tačka orbite i to je uspešno izvedeno, a astronauti Hansen i Cook su u međuvremenu testirali glavne sisteme za održavanje u životu kada je primećen mali problem sa ventilatorom sistema za upravljanjem otpadom, tačnije sa toaletom. Christina Cook je bila zadužena da proveri šta se dogodilo i utvrdila je da problem leži u kontroloru ventilatora koji je neophodan da u nultoj gravitaciji sprovede otpad u predviđene komore i to je ubrzo popravila uz pomoć kontrole misije, a mediji su je u šali prozvali svemirskim vodoinstalaterom. Sat vremena nakon prolaska kroz apogej, letelica je stigla do najniže tačke orbite na visini od 370 km, kada je ICPS motor ponovo upaljen u trajanju od 15 minuta i Integrity je sada bio postavljen na orbitu koja se protezala 71.000 km daleko od Zemlje. Za razliku od Apollo programa, gde su astronauti nakon nekoliko orbita oko Zemlje direktno krenuli na translunarnu putanju paljenjem motora, Artemis 2 je želeo da obezbedi više vremena za testiranje raznih sistema na Integrity kapsuli, pa je odlučeno da se pre puta ka mesecu obavi jedna visoka eliptična orbita u trajanju od skoro 24 časa. 8 sati nakon lansiranja, astronauti su instruisani da odspavaju 4 sata i kada su se probudili, čekali su ih brojni testovi kapsule Orion, od provere komunikacionih sistema koji su prešli sa satelita na Deep Space Network mrežu, zatim provere navigacionih sistema, uključujući kamere koje prate zvezde za određivanje orijentacije u prostoru, kao i optičke kamere koje snimaju mesec i Zemlju i služe za procenu pozicije. Tokom drugog dana misije, Integrity se vraćao nazad ka Zemlji, gde je izvršeno odvajanje od ICPS stepena rakete, koje je većinu goriva istrošio postavljajući Integrity na visoku eliptičnu orbitu, a zatim je izvršeno testiranje manevrisanja u prostoru koristeći reakcione potisnike na kapsuli Orion kako bi se spojili sa ICPS stepenom, što je uspešno izvedeno. Nakon ovog testa, ICPS je upalio motore kako bi se postavio na putanju sagorevanja u Zemljinoj atmosferi i tom prilikom je odvojio 4 CubeSat satelita koje je nosio sa sobom, a koji su poreklom iz zemalja potpisnica Artemis sporazuma o saradnji u svemiru, i to su satelit nemačke kompanije Neurospace nazvan Tacheles, koji je za cilj imao test elektronike namenjene za budući lunarni rover, satelit Argentinske komisije za svemirske aktivnosti nazvan Athena, koji je za cilj imao testiranje komunikacija, prikupljanje GPS podataka izvan takozvanog GPS sazvežđa i testiranje nivoa zračenja u Van Allenovim pojasevima. Satelit Korejske svemirske agencije nazvan K-Red Cube, koji je za cilj imao testiranje zračenja iz Van Allenovih pojaseva putem silikonskog detektora koji simulira ljudsko tkivo, i satelit Saudijske Arabije nazvan Shams, koji je za cilj imao obeleženje takozvanog svemirskog vremena, odnosno merio je naelektrisane čestice sunčevog vetra kao i druge vrste zračenja. Pošto je putanja ICPS stepena bila takva da je vodila ka sagorevanju u Zemljinoj atmosferi, to je značilo da su i ova 4 CubeSat satelita bila na istoj putanji i planirano je da 3 satelita sopstvenim pogonom podignu perigej kako bi ostali u orbiti, dok je argentinski satelit od starta planiran da sagori u atmosferi. Nemački satelit je odmah po odvajanju od ICPS-a ostao bez kontakta sa kontrolom misije na Zemlji, zbog čega je sagoreo, argentinski je ostvario kontakt i prikupio podatke, nakon čega je planski sagoreo, korejski je uspeo da delimično podigne orbitu, ali je kontakt izgubljen pa je sudbina neizvesna, a jedino je satelit Saudijske Arabije uspeo da se postavi u stabilnu orbitu i da ostvari kontakt.
6 sati nakon odvajanja od ICPS-a, Integrity s astronautima je upalio raketne motore na Evropskom servisnom modulu kako bi se postavili na translunarnu putanju i to je trajalo 5 minuta i 49 sekundi, a putanja je bila zadovoljavajuća i nije zahtevala dodatne korekcije, a astronauti su posle više od 50 godina ponovo krenuli ka mesecu. Usledio je zaista fantastičan deo misije kada smo dobili prve fotografije Zemlje iz dubokog svemira kakve nismo videli još od Apollo programa i gde su astronauti mogli da golim okom vide cijelu planetu odjednom, a najpoznatija fotografija je nazvana Hello World i ona prikazuje našu divnu planetu sa pregršt zanimljivih detalja koji možda nisu očigledni na prvi pogled. Ova fotografija je izazvala pravu buru u široj javnosti, jer su mnogi istakli da je kvalitet fotografije lošiji nego na čuvenom plavom klikeru koji je uslikan tokom misije Apollo 17 još 1972. godine, ali problem je u tome što mediji pa i sama NASA nisu na adekvatan način objasnili kako je tačno nastala ova fotografija. Ukoliko pogledamo fotografiju koju je komandir misije Reed uslikao samo par minuta ranije, jasno je da je uslikana noćna strana Zemlje, jer na obodu vidimo srp obasjan sunčevom svetlošću, a na tamnoj strani Zemlje su vidljiva svetla gradova, ali na fotografiji Hello World vidimo istu scenu, ali sa podešavanjima kamere, tako da se uveća sjaj noćne strane Zemlje, koja je u tom momentu bila obasjana svetlošću punog meseca. Slika Hello World je uslikana sa otprilike 10.000 km, a Reed je upotrebio kameru Nikon D5 sa podešavanjima za dugu ekspoziciju, odnosno široko otvorena blenda f4 za prikupljanje slabe svetlosti, ekstremno visok ISO od 51.400 što uvodi dosta šuma i vreme ekspozicije od 4 sekunde. Orijentacija Zemlje na fotografiji je otprilike ovakva, gde levo vidimo zapadnu obalu Afrike i Pirinejsko poluostrvo, a desno istočnu obalu Južne Amerike, i ukoliko obratite pažnju, jasno su vidljiva svetla gradova, ali najinteresantniji detalji su na samom obodu planete. Na donjem levom i gornjem desnom obodu Zemlje vidljiva je zelena svetlost aurora, a na levom obodu uslikan je tanki naranđasti sjaj visoko u atmosferi između 80 i 100 km, poznatiji kao natrijumski sjaj, koji je vidljiv i na brojnim fotografijama i snimcima uslikanih sa Međunarodne svemirske stanice. Svaki dan između 30 i 100 tona materijala sagoreva u zemljenoj atmosferi, oslobađajući atome natrijuma koji se zadržavaju visoko u atmosferi i usled dejstva sunčevog zračenja oni oslobađaju svetlost talasne dužine 589 nanometara, slično kao kod starih uličnih sijalica. Ovaj sloj je interesantan i po tome što ga koriste brojne observatorije za stvaranje takozvanih lažnih zvezda vodilja, koristeći laser koji zračenjem uzbuđuje atome natrijuma stvarajući veštačku zvezdu, koju teleskopi s adaptivnom optikom koriste za korekciju ogledala usled turbulencije u atmosferi, a što je jako zanimljivo i zaslužuje neki budući zasebni video. Na Hello World fotografiji vidimo i zodijačku svetlost u donjem desnom uglu koja nastaje kao posljedica međuplanetarne prašine koja reflektuje sunčevu svetlost, ali vidimo jednu svetlu tačkicu koja je zapravo naša najbliža planeta Venera, tako da mislim da je ova fotografija puna šuma ipak impresivnija nego što možda deluje na prvi pogled. Astronauti su nastavili put ka mesecu i tokom leta su imali nekoliko konferencija za novinare gdje je pažnju javnosti privukla lutkica nazvana Rise koju je dizajnirao 8-godišnji dečak iz Kalifornije, a što je deo tradicije koja seže decenijama unazad gdje astronauti koriste ovakve lutkice kao indikator bestežinskog stanja. Lutkica Rise je inspirisana misijom Apollo 8 kada je uslikan čuveni izlazak Zemlje iznad mesečevog horizonta, a unutar lutkice se nalazio mikročip sa imenima 5,6 miliona ljudi širom sveta koji su želeli da i njihovo ime obiđe krug oko meseca. Tokom trećeg dana misije Integrity je krstario ka mesecu i kontrola misije je odlučila da otkaže planirane korekcije putanje jer one nisu bile neophodne, a astronauti su prijavili problem sa toaletom jer je došlo do zamrzavanja urina u jednom od vodova što je sprečilo planirano izbacivanje ovog otpada u svemir. Kontrola misije je izdala komandu da se kapsula Orion zarotira tako da bude okrenuta ka suncu stranom gdje se nalazi instalacija toaleta, a ujedno instruisala astronaute da uključe grejače vodova i to je rešilo problem. Tokom četvrtog dana misije, astronauti Hansen i Cook su testirali reakcione potisnike na Integrityu kako bi se uverili da imaju mogućnost orijentacije u svim pravcima, što je ukupno trajalo 41 minut, i utvrđeno je da sve funkcioniše kako treba, a također su zabeležili sjajne fotografije meseca i zemlje kroz prozore kapsule.
Narednog dana izvedena je jedna od 3 planirane korekcije putanje paljenjem raketnog motora u trajanju od 17,5 sekundi i astronauti su vežbali oblačenje svojih svemirskih odela u pripremi za kasniji povratak na Zemlju. Također su razgovarali sa kontrolom misije na Zemlji, konkretno sa naučnim timom, kako bi potvrdili naučne mete koje će fotografisati prilikom obilaska oko Meseca, jer je to bila jedinstvena prilika da ljudi svojim očima vide dalju stranu Meseca, konkretno regije koje Apollo astronauti nisu mogli da vide. Tokom misije Apollo programa, jedan astronaut je ostajao u komandnom modulu u niskoj mesečevoj orbiti, dok su 2 astronauta sletela na površinu, ali kako su sva mesta sletanja bila na strani okrenutoj ka Zemlji, što je zahtevalo da ta strana bude osvetljena sunčevom svetlošću, to je značilo da astronauti u orbiti nisu mogli da vide značajan deo površine. Kako već decenijama imamo mapiranu kompletnu površinu Meseca, prvenstveno na osnovu fotografija lunarnog izviđačkog orbitera, možda se pitate kakav naučni doprinos zapravo mogu da doprinesu astronauti posmatranje Meseca golim okom, ali to je slučaj iz nekoliko razloga. Na primjer, lunarni izviđački orbiter najčešće fotografiše teren direktno iznad mete posmatranja, a astronauti bi tokom proleta mogli vidjeti isti teren pod različitim uglovima posmatranja i osvetljenjem, što može ukazati na zanimljivu topografiju koja nije lako vidljiva na fotografijama iz orbite. Također, ljudsko oko ima odličan dinamički opseg, što znači da za razliku od kamere može da uoči suptilne promjene boje površine ili detalje u tamnim senkama ili reflektivnim vrhovima, a što može pomoći geolozima da bolje razumeju proces nastanka terena na Mesecu. Glavna meta posmatranja je bio udarni basen Orientale, prečnika 965 km, koji se odlikuje strukturom sa više udarnih prstenova, ali kako je planirani prolet bio na udaljenosti veći od 6000 km, astronauti bi imali i jedinstvenu priliku da vide i severnu i južnu hemisferu odjednom, kao i liniju terminatora koja deli osvetljeni deo površine od noćne strane. Tokom 6. dana misije, neki bi rekli da je glavni događaj bio prolet Nutele kroz kadar kamere, ali drugi bi istakli da ipak važnije bio to da je Integrity ušao u mesečevu sferu uticaja, gdje je gravitaciona sila Meseca postala dominantna za oblikovanje putanje i kapsula sa astronautima je počela ponovo da dobije ubrzanje. 18 sati kasnije, Integrity je obavio najbliži prolet pored Meseca na udaljenosti od 6545 km, a astronauti su postavili novi rekord za najdalje putovanje od planete Zemlje, dostigavši udaljenost od 406.771 km, što je premašilo rekord misije Apollo 13 iz 1970. godine za 6600 km. Astronauti su se po unapred planiranom režimu smenjivali na prozorima Integritya kako bi obavljali posmatranja i fotografisali Mesec, istovremeno beležeći svoja zapažanja u formi audio snimka koji su planirani za slanje naučnom timu na Zemlji. Tokom proleta astronauti su uočili 2 neimenovana kratera i predložili su da se jedan prečnika 6 km nazove Integrity po njihovoj letelici, a za drugi prečnika 5,6 km, Kristina, Viktor i Jeremy imali su iznenađenje za komandira misije Rida, predloživši da se nazove Carol po njegovoj pokojnoj supruzi koja je preminula od kancera 2020. godine, što je bilo jako dirljivo. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary, and so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that Carroll.
Na ovoj fotografiji uslikan je udarni basen Orientale, koji je jedan od najmlađih velikih udarnih basena, a u njegovoj sredini vidimo tamniji regolit koji je posljedica tokova lave izazvanih ovim udarom, kao i koncentrične prstenove koji se prostiru od centra ka spolja. Na ovoj fotografiji vidimo raznolikost terena i prelaz iz vulkanskih mare basena koji su na strani koju vidimo sa Zemlje i kraterima ispunjen svetliji teren koji je dominantan na daljoj strani Meseca, a kako bi stekli utisak o orijentaciji Meseca i poziciji astronauta, fokusirat ćemo se na krater Aristarh. Aristarh je veoma reflektivan krater koji je sa Zemlje vidljiv u gornjem levom uglu Meseca, gledano sa severne hemisfere, a iz pozicije astronauta tokom proleta pored Meseca uslikali su ga u gornjem desnom uglu, što vidimo na ovoj fotografiji. Na ovoj fotografiji vidimo udarni basen Orientale i liniju Terminatora, a upečatljivi su lančani nizovi kratera koji se prostiru od Orientale ka Terminatoru preko još jednog velikog udarnog basena Hertzsprung koji je u centru kadra, što pokazuje da je Hertzsprung geološki starija formacija. Prilikom obilaska oko Meseca, astronautima je posebno bila interesantna linija Terminatora i svi su istakli da su bili iznenađeni i oduševljeni oštrim reljefom koji je istaknut dugačkim senkama, kao i osvetljenim obodima kratera okruženim morem tame, iako su znali šta mogu da očekuju. Također su detaljno fotografisali istočni deo udarnog basena Aitken na južnom polu, odnosno regiju gde je u planu sletanja astronauta u okviru misije Artemis 4 i gde je u planu formiranje lunarne baze, a astronauti su se pripremali za ulazak u Mesečevu senku i očekivani prekid komunikacije od 40 minuta. Pre samog prekida komunikacije, astronauti su imali priliku da uslikaju predivan prizor, a to je zalazak Zemlje ispod Mesečevog horizonta, a tokom slikanja ovih fotografija, astronauti su po instrukciji naučnog tima obratili posebnu pažnju na pokušaj uočavanja prašine podignute sa Mesečeve površine udarima mikrometeorita, odnosno takozvani Mesečev sjaj horizonta, i uspeli su da ga uoče. Usledio je prekid komunikacije u trajanju od 40 minuta, a astronauti su imali zadatak da posmatraju noćnu stranu Meseca u potrazi za bljeskovima udara meteorita i zabeležili su ukupno 6 udara koje su opisali kao jako kratak bljesak nalik na svetlo zvezde, a što je fantastično. 40 minuta kasnije astronauti su vidjeli divan izlazak Zemlje iznad Mesečevog horizonta i ponovo su uspostavili kontakt sa kontrolom misije koja je potvrdila da su svi sistemi na Integrityu bili ispravni i astronauti su poslali svoja naučna opažanja i fotografije kontroli misije kako bi ih naučni tim na Zemlji preliminarno analizirao. Samo 2 sata nakon proleta pored Meseca, astronauti su se spremali da posmatraju pomračenje Sunca i to je trajalo 54 minuta, tokom čega su fotografisali Mesec i Sunčevu koronu, a ponovo su zabeležili brojne udare meteorita u površinu golim okom, što samo pokazuje koliko je to zapravo čest fenomen. Tokom pomračenja na nebu su uočili brojne planete poput Venere, Merkura, Marsa i Saturna, dok se na fotografijama vide i zvezde, a deo Meseca je bio osvetljen reflektovanom svetlošću sa Zemlje, što vidimo na gornjem levom delu Mesečevog diska. 7. dana misije, astronauti su napustili Mesečevu sferu uticaja i nalazili su se na putanji slobodnog povratka na Zemlju i tokom dana obavili su razgovor sa 4 astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici, odnosno sa Jessicom Meir, Jackom Hathawayom, Chrisom Williamsom i Sofia Denom. Astronauti su razmenili utiske i iskazali su zanimljivost da su u jednom momentu članovi posada obe misije bili najudaljenija ljudska bića u istoriji, kada se Međunarodna svemirska stanica nalazila sa dalje strane Zemlje, Artemis astronauti iza Meseca, dok su se astronauti Integrityja šalili da su se međusobno raspravljali ko od njih je zapravo bio najdalje od Zemlje kada je postavljen novi rekord udaljenosti. Astronauti su zatim obavili briefing sa naučnim timom u kontroli misije na Zemlji kako bi odgovorili na dodatna pitanja i kako bi pojasnili svoja zapažanja, a zatim su imali planirani zasluženi odmor kada su mogli da odspavaju duži period. Tokom 8. dana misije, komandir Reed i pilot Victor trebali su da izvedu test ručne kontrole Integrityja, ali je to otkazano jer je kontrola misije na Zemlji zabeležila malo curenje helijuma na Europskom servisnom modulu, ali ubrzo utvrđeno da to nije predstavljalo rizik po misiju i astronaute. Curenje se desilo na jednom ventilu sistema za pritisak oksidanta na Europskom modulu i to tempom 10 puta većim od testova na Zemlji, ali kako je kapsula bila na putanji slobodnog povratka bez potrebe za dužim paljenjem glavnog raketnog motora za korekciju putanje, ovaj problem nije bio kritičan za bezbednost astronauta, iako zahteva redizajn sistema za buduće misije.
Tokom pretposljednjeg dana misije izvršena je blaga korekcija putanje paljenjem motora u trajanju od 9 sekundi, a astronauti su se polako pripremali za najopasniji deo misije, a to je ulazak u atmosferu i sletanje na površinu, tako što su pakovali stvari u kabini, proveravali procedure, instalirali sedišta i obavljali druge sitnije aktivnosti. 10. i posljednjeg dana misije Artemis 2 izvršena je posljednja korekcija putanje paljenjem motora u trajanju od 8 sekundi i sve je bilo spremno za povratak kući. Astronauti su obukli svoja svemirska odela, vezali su se u sedišta i čekali su momenat odvajanja kapsule Integrity od servisnog modula, dok su timovi na Zemlji kompletirali pripreme za preuzimanje astronauta po sletanju u Pacifik nedaleko od zapadne obale Sjedinjenih Država. 20 minuta pre ulaska u atmosferu, europski servisni modul je odvojen od kapsule Integrity eksplozijom koja je presekla 4 vijka koji su držali zajedno, što vidimo na ovom snimku, a Integrity je upalio sopstvene raketne motore u trajanju od 19 sekundi kako bi se odvojio na bezbednu udaljenost i kako bi ušao u atmosferu pod tačno preciznim uglom. Imajući na umu probleme sa toplotnim štitom na misiji Artemis 1, siguran sam da astronautima, kao ni kontroli misije, nije bilo svejedno kako će proći ulazak u atmosferu, ali inženjeri su bili uvereni da će oštriji ugao ulaska u atmosferu rešiti probleme uočene od ranije. U 19 časova i 53 minuta Integrity je na visini od 122 km uleteo u atmosferu brzinom od 39.693 km na čas i 2 minuta kasnije temperatura toplotnog štita je dostigla 2750 stepeni Celzijusa, a kontakt sa kontrolom misije je očekivano prekinut usled generisane plazme oko kapsule u trajanju od 6 minuta. Tokom ovog perioda astronauti su nakon 10 dana bestežinskog stanja bili pritisnuti u sedišta silom od 3,9 G, što je sigurno bilo intenzivno, a nakon proteka ovih 6 minuta kapsula je usporila sa skoro 40.000 km na čas na oko 3.500 km na čas i astronauti su ponovo uspostavili kontakt sa kontrolom misije i javili da je sve proteklo u redu, a aerodinamičko kočenje je dodatno usporilo kapsulu na oko 500 km na čas. Kamera na mornaričkom helikopteru je uhvatila Integrity tokom leta kroz atmosferu na visini od 45 km i na snimku vidimo uzastopno paljenje raketnih motora sa strane kapsule kako bi se održala ispravna orijentacija, a zatim su katapultirana 3 manja padobrana koji su odvojili zaštitni poklopac i izbačena su 2 veća padobrana koji su stabilizovali orijentaciju kapsule. Nakon par minuta kada je Integrity dostigao željenu visinu, kapsula je za trenutak ponovo bila u slobodnom padu jer su ova 2 padobrana otkačena, a zatim su izvukla 3 glavna padobrana koji su nakon 10-ak neizvjesnih sekundi uspješno otvoreni i kapsula je nastavila spust brzinom od 25 km na čas. Tokom spuštanja, infracrvena kamera je zabeležila dodatna paljenja motora kako bi se potrošio višak goriva i kako bi se izvršile posljednje korekcije orijentacije i 14 minuta nakon ulaska u atmosferu Integrity je bezbedno sleteo u okean, čime je okončana ova izuzetna misija koja je konačno poslala čoveka do meseca posle više od 50 godina čekanja. Artemis 2 je izveo prvi veliki korak u novoj svemirskoj trci, ali ohrabrujuće je što i Kinezi uveliko razvijaju sopstveni lunarni program i već su obavljeni prvi zemaljski testovi njihovog lunarnog modula nazvanog Lanje, dok je ove godine u planu testiranje njihove kapsule za posadu nazvane Mengzhou, tako da nas čekaju jako uzbudljive godine pred nama. Meni je ipak najupečatljiviji deo ove misije fantastičan prizor izlaska Zemlje iznad mesečevog horizonta, gdje vidimo našu divnu plavu planetu okruženu morem tame, na kojoj je odigrana čitava istorija naše vrste, gdje smo ti i ja, gdje delovi sveta istovremeno žive u najvećem sjaju, ali i u najgorem čemeru, a sa ove daljine svi naši zemaljski problemi i radosti izgledaju tako sitno i beznačajno u velikom kosmosu. Osjećam gorčinu kada pomislim kako svesno trujemo naš vazduh, kako zagađujemo našu vodu, kako se sa nemarom odnosimo prema raju u kom živimo, većinom nesvesni da smo možda jedino ostrvo života i svesti u ovom beskonačnom kosmosu. Ali onda pomislim na uspehe naše vrste, na ljubav i radost u malim stvarima, pomislim na napredak naše nauke i tehnologije, na hrabre istraživače koji su uvek gledali šta je iza narednog brda, iza dalekog horizonta, koji su vođeni znatiželjom kročili na mesec i koji će jednog dana kročiti na Mars, i verujem da ima nade da ćemo naučiti na našim greškama i da će budućnost biti svetlija i bolja za celo čovečanstvo. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju,
a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne bi se propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.